କନ୍ଧମାଳ ନରସଂହାରର 10 ବର୍ଷ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷମାନେ ଜେଲ୍। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 23 ତାରିଖ 2008 ମସିହା ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀର ରାତି, ଯେଉଁଦିନ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ହତ୍ୟା ହେଲା, ଯାହାକି ପ୍ରାକୃତିକ ବିଭବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାର କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ କଲା ରକ୍ତପାତ। 81 ବର୍ଷୀୟ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷୀ ସେତେବେଳେ ଅନୁପସ୍ଥିତ। ପୁଲିସ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ହତ୍ୟାକାରୀମାନେ ଆଶ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଏପରିକି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ରାସ୍ତାରେ ଶବ ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଥିଲା। କନ୍ଧମାଳର ଛାତି ଚିରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧର ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଗଲା। ଇଏ ହେଉଛି ଶବ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସଡ଼କ ପଥର ଚିତ୍ର। 250 କିଲୋମିଟର ଦୂରତ୍ୱକୁ 3 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ କରି ଶୋଭାଯାତ୍ରାକୁ କେଇ ଘଣ୍ଟାରେ ବି ଶେଷ କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ରାସ୍ତାରେ କରାଯାଇଥିଲେ ଶବ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଦୀର୍ଘ 2 ଦିନର ସମୟ ବି ନେଇନଥାନ୍ତା। ଯେଉଁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା କର୍ଫ୍ୟୁକୁ ବି ବେଖାତିର କଲା। ପରିଣତି ସ୍ୱରୂପ ଶାନ୍ତ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶର କନ୍ଧମାଳର ଗାଁ ଗାଁରେ ଲାଗିଗଲା ନିଆଁ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଅପ୍ରତିହତ ହିଂସା। ପୁଲିସ ମଧ୍ୟ ସାଜିଲା ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସଂସ୍ଥାମାନେ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ତୁରନ୍ତ ନିନ୍ଦା କଲେ। Immediately after the killing of Lakshmananand, all of these national, international Christian organizations condemned the killing, and yet the BJP and the RSS and everybody said, no, ये तो इन्हीं का कराया हुआ है। तथापि संघ परिवार ख्रीष्टियान को स्वामीजींकर हत्या पाई दायी करी घोषणा कला। ख्रीष्ट धर्म को कंधमाଳରେ बेआईन घोषणा करागला एवं ख्रीष्ट धर्मावलंबी मानंकु सेमानंकर आस्था परिवर्तन पूर्वक हिंदू धर्म ग्रहण करिबा पाई समय सीमा दियागला। सेइथिपाई धर्मांतरीकरणर आयोजन भी करागला। जिए एथकु राजी नहेले सेमानंकु जियंता नियारे पोड़ी दियागला, नचेत गड़ गड़ करी मारी दियागला बा पोती दियागला। घटनाक्रम 100 जनंकर हत्या करागला। 300 चर्च एवं 6000 घर को लुंठन कराजिबा सह 56,000 लोके बासहीन हेले। स्वामीजींक हत्यार घंटाक परे किछि ख्रीष्ट धर्मावलंबी लोकंक समेत 13 वर्षर अनाथ निरक्षर बालक विक्रम डिगलकु गैरिक सेनाबाहिनीर लोके घोषाड़ी घोषाड़ी नहीं पुलिस थाना रे भर्ती करदेले। पुलिस नुहे बरं विश्व हिंदू परिषदर नेता प्रवीण तोगाड़िया ही स्वामीजींकर हत्याकारीर ना घोषणा कले। एपरिकी एहाकु चर्च प्रायोजित आंतर्जातिक ख्रीष्टियान षड़यंत्र बोली घोषणा कले तोगाड़िया। एही भली ख्रीष्टियान षड़यंत्र आख्या देई सारा देश को बोका बनैले से। प्रथम दफारे पुलिस 40 जनंकु हत्याकारी सजई अटक रखिला। परे अनुसंधानी दल 7 जन निरीह ख्रीष्टियान को हत्याकारी भावे आख्यायित कला। एमानंक भितरु 6 जन थिले निरक्षर। एपरिकी कोटागड़ गाँर मुंडा बड़माझी नामक जड़े मानसिक अनग्रसर भी थिला एमानंक भितरे। फास्ट ट्रैक विचारालय 4 वर्षर विचार बेले एमानंकु दोषी कला भेली गोटिए भी ठोस प्रमाण नथिला बोली मत दियंती मामला लड़ुथिबा वकील संतोष कुमार पाढ़ी। तथापि आघात देवा भली घटनाक्रम 7 जन निरीह ख्रीष्टियान को आजीवन सजा सुनाई दियागला। सेप्टेम्बर 2013 रे नूतन भावे नियुक्त तृतीय विचारपति आर.के. तोष ही सुनेइले सजा। कोटागड़ जंगल अंचलर अगम्य गाँ को जाई एही 7 जनंक पत्नी मानंकर साक्षात्कार नेबा परे एहा ही प्रत्ययमान हला। भास्कर सुनामाझी पुलिस
ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କ ସହ ସାମିଲ ଥିବା କହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଘଟଣା ବେଳେ ସେ ଗାଁରେ ହିଁ ଥିଲେ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କର ହିନ୍ଦୁ ପଡ଼ୋଶୀ। ତାଙ୍କ ମତରେ କୋଟାଗଡ଼ଠାରୁ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ଆଶ୍ରମର ଦୂରତ୍ୱ 60 କିଲୋମିଟର। ମୁଣ୍ଡା ବଡ଼ମାଝି ଲୋକଟି ନିରକ୍ଷର ଏବଂ ବିଶେଷ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ବି ଅକ୍ଷମ। କାହା ସହିତ କ୍ୱଚିତ ମିଳାମିଶା କରେ। ପୁଲିସର ମତ ଅନୁସାରେ ନିଜ ଗାଁରୁ 50 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ଯାଇ ସେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ମୁଣ୍ଡାର ସ୍ତ୍ରୀ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏସବୁ ବାଜେ କଥା। ଜଙ୍ଗଲରେ କୁଡ଼ିଆ ଘରୁ ପୁଲିସ ଗୁଳି ଭର୍ତ୍ତି ବନ୍ଧୁକ ପୁଣି ଶୋଇବା ଘରୁ ପାଇଥିଲା ବୋଲି କହିଥିଲା। ଦୁର୍ଜୋ ସୁନା ମାଝି ଆଉ ଜଣେ ନିରକ୍ଷର, ଯିଏକି କନ୍ଧମାଳ ବାହାରେ ଥିଲା। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ହତ୍ୟା ବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ ଧରି ତାର କାମ ଅନ୍ୱେଷଣରେ କେରଳ ଯିବାର ଥିଲା। ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୁର୍ଯୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟାକାରୀ ବୋଲି ଠଉରେଇଲା। ଏହି ଘରୁ ମାତାଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁଲିସ ତାକୁ ଉଠେଇ ନେଇଥିଲା। ବିଜୟ କୁମାର ସନସେଟ୍ କେବଳ ହତ୍ୟାକାରୀ ନୁହେଁ ତ ପୁଲିସ ମତରେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ବି ସେ ହିଁ ଚୋରି କରି ନେଇଥିଲା। ଘଟଣାର 3 ମାସ ପରେ ପୁଲିସ ତାକୁ ଥାନାକୁ ଡକେଇଥିଲା। କଳଙ୍କି ଲଗା ଟ୍ରାକ୍ଟର ଟ୍ରଲି, ଘାସ ଚରି ଯାଇଥିବା ଜମି, ସ୍ତ୍ରୀ ପବିତ୍ରା ଓ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅସହାୟ ମୁହଁର ନୀରବତା ହିଁ ବଖାଣୁଥିଲା ସେ ପରିବାରଟି କିଭଳି ବର୍ବାଦ ହୋଇଗଲା। ସନାତନ ବଡ଼ମାଝି ଏହି ନିରକ୍ଷର ଲୋକଟି ଗୋରୁ ଚରେଇବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲା। ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ହତ୍ୟା କରାଗଲା ବୋଲି କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ହିନ୍ଦୁ ପଡ଼ୋଶୀ ନକୁଳ ମଲ୍ଲିକ, ଯିଏକି ଘଟଣା ଦିନ ସନାତନ ସହିତ ହିଁ ଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଏହି ଘଟଣାରେ ତା ପାଖରୁ 2ଟି ବନ୍ଧୁକ ଜବତ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିଚାର ଅନୁସାରେ ତୃତୀୟ ବନ୍ଧୁକ ବି ମିଳିଥିଲା ସନାତନର ଘରୁ। ଗୋରଖନାଥ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସେଟ୍ କୋଟାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ। ଜଣେ RSS କର୍ମୀ ମାନସିଂ କହଁର କୋର୍ଟରେ କହିଥିଲେ କି ଗୋରଖନାଥ ଓ ତାର ସହଯୋଗୀମାନେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ହତ୍ୟା ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ହତ୍ୟା ଖୁସିରେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ମିଠା ବଣ୍ଟା ହେବା କଥା ବି ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ RSSର ଜଣେ କର୍ମୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଏ କଥାକୁ ସେ ପୁଲିସ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲେ। ବୁଦ୍ଧଦେବ ନାୟକଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ବନ୍ଧୁ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଏକଥା କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନୀଳାଦ୍ରି। ସେ ଏଯାବତ୍ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ବୁଦ୍ଧଦେବ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି। 7 ଜଣ ନିରୀହଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯିବା ଘଟଣା ଭାସମାନ ବରଫ ଖଣ୍ଡର ଉପରକୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅଂଶ ପରି। ଏହା ସଂଘ ପରିବାରର ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ये यूरोप राष्ट्र, अमेरिका, पोप और आपका सोनिया गांधी ये एरिया को स्वतंत्र खिस्तान बनाने के लिए उनका जो इरादा था, भगवान ने हमको हिमालय से भेज दिया, वो रुक गए। इसीलिए स्वामी जी भगाओ या हम लोग को ईसाईतान बनाएंगे। मैं जब तक जिंदा हूँ तुमको करने नहीं दूँ। ଯାହାର ମୂଳ ରହିଛି ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ଅହଙ୍କାରୀ ଘୋଷଣା ସହ। ଏପରିକି ସ୍ୱାମୀଜୀ ପୋପ୍ ଏବଂ ଆମେରିକାକୁ ତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ହତ୍ୟା ପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ଯେଭଳି ନିଷ୍ଠୁର ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଥିଲା, ସଂଘ ପରିବାର ଆଶା କରିଥିଲା ଯେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଦେଶ ଓ ଭାଟିକାନ ଏହି ବାହାନାରେ ଉପାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିବା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଚାପ ପକାଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ବରଖାସ୍ତ କରିଦେବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ବିଜେପି ଅଂଶୀଦାର ଥିଲା, ଯାହାକି ଜାତିସଂଘର ଅଳିନ୍ଦରୁ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି। ସଂଘ ପରିବାରର ମୁଖପତ୍ର ପଞ୍ଚଜନ୍ୟର ମଲାଟରେ ପାପା କି ବେଟିର ପ୍ରଚାର। ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ପୋପଙ୍କ କନ୍ୟା ହିସାବରେ ଭାରତକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ କରାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ 1988 ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ମୂଳ ଇଟାଲୀୟ କ୍ୟାଥୋଲିକ୍ର ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ କଂଗ୍ରେସର ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏହା ସଂଘ ପରିବାରର ପୋଷ୍ଟର ନଥିଲା। ଦୈନିକ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନର ମୁଖ୍ୟ ପୃଷ୍ଠାରେ ଏଇଭଳି ବିଦ୍ରୂପ କରାଯାଇଥିଲା 2004 ମସିହାରେ, ଯେତେବେଳେ କି ମନମୋହନ ସିଂ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବନିଗଲେ। ସଂଘ ପରିବାର ଘୃଣାର ସୌଦା କରି ଏଇଭଳି ଭାବେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ପ୍ରରୋଚିତ କରିଥିଲା। କନ୍ଧମାଳ ପଛରେ ଥିବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଏହାର
मुख्य पृष्ठपोषक पूर्वतन पुलिस डीजी अशोक साहू जी कि घटनार मास्टर माइंड एमानंक विषय अनुसंधानी पुस्तक स्वामी लक्ष्मणानंद को मारिला किए रे सविशेष व्याख्या रही। जातीय सुरक्षा उपदेष्टा अजित डोभाल, प्रतिरक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण एवं आरएसएस बीजेपीर कौशलगत मार्गदर्शक राम माधव एकत्र भावे इंडिया फाउंडेशन अधीन कंधमाल विषय किभली बेनामी पुस्तक माध्यम मिथ्या प्रचार करिसंती से विषय ए बही रे बहु तालिका और तथ्य रही। आरएसएस प्रस्तुत सीडी सह हार्वेस्ट ऑफ हेट कंधमाल इन क्रॉस फायर राम माधव द्वारा केरलर जड़े चर्च मुखिया को दि जाइथिला उपहार भावे। एहा द्वारा किए कंधमाल दंगा षड्यंत्रकारी ता उपरे सामान्य संदेह मध्य करा जाई न पारे। द आगोनी ऑफ कंधमाल र प्रयोजक हेउछि इंडिया फाउंडेशन। ये यूरोप राष्ट्र, अमेरिका, पोप और आपका सोनिया गांधी। इंडिया फाउंडेशन र निर्देशिका हिसाब रे निज अग्रलेखरे निर्मला सीतारमण पुस्तक रे लेखक माइकेल पार्कर का जन्म भारत रे बोली दर्शाइथिबा बेले पुस्तकर शेष भाग लेखक परिचय स्तंभ रे माइकेल पार्कर युक्तराष्ट्र अमेरिकार जर्जियास्थ आटलांट रे जन्म बोली उल्लेख रही। इंडिया फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित एहार ठिकणा फ्लैट नंबर 343 चंदनबाड़ी सोसाइटी सेक्टर 10 द्वारका नुआ दिल्ली 110045। उक्त घरर मालिक हेउछंती भारतीय जातीय सुरक्षा परिषदर उपदेष्टा अजित डोभाल। वर्षक पर माइकेल पार्कर द्वारा रचित हार्वेस्ट ऑफ हेट परी छद्म बहिर अनुकरण रे प्रकाशित संस्करणर ना ओडिशा इन द क्रॉस फायर कंधमाल बर्निंग लेखक भावे ब्रानन पार्कर को दर्शा जाइथिला। उभय ब्रानन और माइकेल पार्कर ए बाबदरे टाइम्स ऑफ इंडिया रो ओडिशा मुख्य राजाराम शतपथी सह साक्षात्कार कथा उल्लेख करथिले मध्य श्रीजुक्त शतपथी मतरे साक्षात्कार तो दूरर कथा बरम से एभली पार्कर नामधारी काहा विषय रे केबे भी शुणी नाहंती। ब्रानन पार्कर द्वारा पुस्तकर मुखबंधरे दर्शा जाइछि जे एभली रिपोर्ट को अगस्ट 2009 मसीह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघर जातीय कार्यकारिणी सभ्य राम माधव युक्तराष्ट्र अमेरिकार परराष्ट्र विभाग निकटरे उपस्थापित करथिले। एकथा को ब्रानन पार्कर दृढ़तार सह प्रकाश करिसंती। एही भली भावे युक्तराष्ट्र अमेरिका सरकार को मध्य बोका बनैबाकू चेष्टा करा जाइछि। कंधमाल घटनार नक्शा वास्तव रे एक विशाल षड्यंत्र। गुजरात रे गोध्राकांड परवर्ती ओ कंधमालर दंगा घटना रे जातीय मानवाधिकार कमिशनर मनोभाव नैराश्य एवं विभेदतारे प्रभावित परि अनुभूत हुए। एनएचआरसी कंधमाल घटना उपरे 10 वर्ष भितरे प्रेस विवृत्तिटे मध्य जारी कले नाही, बरं प्रतिबदल रे कंधमालर दोष त्रुटि को घोड़ेइबाकू चेष्टा कले। संघ परिवारर दृढ़ प्रचार सत्ते जातीय एवं ओडिया गणमाध्यम माने हु किल्ड स्वामी लक्ष्मणानंद पुस्तकर भुवनेश्वर ठारे प्रकाशित होइतिबा खबर को गुरुत्व दे प्रकाश करने सह कंधमाल घटना को पुणी थरे उपस्थापित करथिले। लोकों को बोका बना जाइछि बोली राज्यर बहुल प्रकाशित खबर कागज संवाद रे प्रकाशित होइतिला। वास्तव रे सत्यमेव जयते बोली कही संघ परिवार लोकों को बोका बनैछि। 23 अगस्ट 2018 रे हु किल्ड लक्ष्मणानंद बहिर हिंदी अनुवाद लोकार्पित होइतिला दिल्ली ठारे। सेही भली भावे मार्च 3, 2016 मसीह जेल रे सजा काटुथिबा 7 जन निरीह निरक्षरंक पत्नी मानंकु दिल्ली अणा जाइतिला। उद्देश्य थिला सेमानंकर मुक्ति पाई ऑनलाइन रे अभियान चलाइबा। जे वेबसाइट रो ठिकाना हेउछि www.release7innocents.com। आपण एठी साइन करि परिबे।
ନିଜର ଇମେଲ୍ ଠିକଣା ଦେଇ ଆଉ ଥରେ ସାଇନ୍ କଲା ପରେ 4ଟି ଇମେଲ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କୁ ଏହା ପ୍ରେରିତ ହେବ। ଅନଲାଇନ୍ ପିଟିସନରେ 71,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକେ ନିଜର ପକ୍ଷ ରଖିସାରିଲେଣି। www.release7innocents.com ରେ ମତ ଦେଇ ଆପଣ ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ କାଳ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ସଜା ଭୋଗି ସାରିଥିବା ଏହି 7 ଜଣ ନିରୀହଙ୍କ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ମତ ଦେଇପାରିବେ। ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ, ଟ୍ରୁଥ୍ ଏଲୋନ୍ ଟ୍ରାମ୍ପସ୍।